नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ संध्यारे मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आम यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आज आम आरंभ करुचु सुंदर मिठा मिठा मजादार ढग प्रश्न सांग मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखे बोली आम आशा और विश्वास रखीचु एतिक रिक्वेस्ट जदि चैनल को नुआ आसी था प्लीज कर दिंतु सब्सक्राइब एवं आपण मानक बंधु बांधव पाखक टिके शेयर कर दिंतु से मजादार ढग प्रश्न देखिबार सुजोग पाइपारे ताले सांग मैंने आस आम यही मजादार ढग प्रश्न शुणा एम कि शिखा जाना भाउज रहा प्रश्न कहल देखी एमती से किए तार आखि अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी सबू अच्छी किंतु से कथा कहेनी सांग माने एमती से किए जे कि तार आखि अच्छी कान अच्छी पाटी अच्छी ओठ अच्छी किंतु से कथा कहेनी सांग माने आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिबे एवं भाउज को जो प्रश्नटी रहा आशा में शुणी नेबा भाउज कहिबे नहीं किंतु जानी आपण माने टिके भाबी नियंतु इशारा करंतु सेटा कौन होई पारे भाउज आपण मानकु किछि देखौछंती आपण माने देखंतु किंतु सांग माने एमिति किए से तार आखि अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी ओठ अच्छी गोड़ अच्छी सबू किछि अच्छी किंतु से कथा कहि पाएनी से किए ताल सांग माने आपण मानको सुंदर प्रश्नटी मु पचारि आपण माने निश्चिंत शुणिले किंतु यार कौन उत्तर आपण माने पाई परिबेनी निश्चिंत पाइबे कारण भाउजंग पाखरे से ऑप्शन अच्छी आपण माने जानि पारुथिबे किंतु सांग माने देखंतु आउ कौन को प्रथम ढग प्रश्न सरीगला जे कि भाउज जानी किंतु कहिबे नहीं आपण मानक कमेंट को अपेक्षा रहलु देखिबा आमर बेस्ट फ्रेंड माने निश्चिंत जानी पारिथिबे से केबेले अवहेला न करी कमेंट बॉक्स रे लिखिदेबे एवं कमेंट बॉक्स टी आपण मानक पई खोला रखिछु सांग माने आमे जानू सांग माने आमर बेस्ट फ्रेंड माने केबेले अवहेला करंतिनी निश्चिंत गोटे हेले कमेंट लिखंती एवं तम माने तांको नामटी माने कौन शो करे आमे जानीपारू आमर बेस्ट फ्रेंड केउ माने अछंती जाओ सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी सरीगला आशा आमे देखिनेबा सेकेंड ढग प्रश्नर उत्तर भाउज आमर कौन देबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं सांग माने आपण मानकु रिक्वेस्ट आमको टिके सपोर्ट करंतु आगो को जीवा पाई कारण कहीं ना कहीं कहा साथी रे पछ रहिले से ही आग को जाई थाए किंतु आमे आशा विश्वास बांधी अछु जे कि आपण माने आमको हेल्प करिवे आग को जीवा को सहायता करिवे ताले सांग माने एबे आमे देखिबा सेकेंड ढग प्रश्नर उत्तर कौन आसीबो भाउज किछि पचारिबो हाँ भाउज भी पचारे किंतु मु सेकेंड प्रश्न पचार सारा पर आपण मैंने शेष पर्यंत देखंतु भाउज प्रश्नटी कौन आसीबो ताले सांग माने देखा जाऊ सेकेंड ढग प्रश्न कहल देखी एक संख्या को 5 रे गुणन करी 20 बढ़ाइले 70 हुए तेबे संख्याटी केते सांग माने भाउज प्रश्न रहा एक संख्या को 5 रे गुणन करी 20 बढ़ाइले 70 हुए तेबे संख्याटी केते सांग माने आपण माने निश्चिंत बुझी पारिथिबे भाउज हमर बुझी पाइले कि नहीं से कथा तो भाउज कहिबे कौन एक संख्या को भाउज बुझी पारुनांती एक संख्या को 5 रे गुणन करी 20 बढ़ाइले 70 हुए संख्याटी केते सांग माने आपण माने कोन बुझी पारुनांती भाउज सिना बुझी पारुनांती एक संख्या को 5 गुणन करी 20 मिसाइले संख्याटी टोटाल 70 होई थाए किंतु टोटाल संख्याटी जो से संख्याटी केते
ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆମର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କୁହ ଟିକେ ଭଲ କୁହ ମୁଁ ହିସାବ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅନେକ କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆମର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ତମେ କ'ଣ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଗ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ସରିଗଲା ଭାଉଜ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରିବେ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଏଠି କୁରକୁରା ଖାଇକି ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ନା କ'ଣ ପଚାରିବ ପଚାର କାଲି ହଁ ହଁ କୁହ କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି 20 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭାଉଜଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବଡ଼ ଯିଏକି ଭଲ ପର୍ବ ନା ଯିଏକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସେଠି କୋଉଠି ହାତ ମାରୁଛୁ ମୁଁ ଖାଲି ସରୁ ବିଚାରି ପୁଅ ମେଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେନସନ ଦଉଛି ଦେଖ ଚିଆର ଉଠେଇଛି ଦେଖ ଚିଆର ଉଠେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ କରେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ବସ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ଖୋଲା ରଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତ କହିପାରିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଯାହା ହିସାବ କଲେ ପାଇଥାନ୍ତି ହିସାବ କରିନି ନା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିନି ତମ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।